vremea starosti Salomona, žon jeho sklanili srce jeho k inim bagam. I srce jeho не было, такое важное слово, вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. Il est écrit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout, comme il est écrit ici, entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Поэтому, знаете, когда человек верующий, vous savez, quand une personne chrétienne говорит, ничего страшного, il dit, c'est pas grave, женюсь, выйду замуж, неверующий усмотрит, Бог милостивый, я его спасу, она меня спасет и так далее. Je veux me marier à une personne qui n'est pas chrétienne, je veux le sauver, elle va me sauver, vous savez. Когда Соломон начал чуть-чуть стареть, quand Salomon a commencé à vieillir, я не думаю, что только первый туз, они начали склонять его сердце к своим богам. Elles ont commencé à incliner son cœur vers leur Dieu. Там написано, là-bas il est écrit, что он начал строить капище и к богам везде, по всему Израилю. Il a commencé à construire des temples pour ses dieux partout en Israël. То есть каждый, chacun из них, d'elles, имел своего Бога. Avait son Dieu. И нужно было какое-то место. Il fallait avoir un endroit для своего Бога. Pour son Dieu. Поэтому он пошел уже на поводу, потому что они уже склонили, послушайте, склонили не его к того сначала, а сердце склоняют сначала. Vous savez, ici on dit qu'on l'a incliné. C'est pas lui qu'on a commencé à incliner, c'est d'abord le cœur qu'on commence à incliner. Потому что здесь ici, слово, которое я подчеркнул, не вполне. То есть он продолжал Богу служить, но не вполне уже был предан. Celui qui est le mot qui est utilisé ici tout entier. Il continuait à servir le Dieu, mais tout entier, pas tout entier. Не вполне. Pas tout entier. А Бог ищет те, которые вполне преданы Ему. Que ceux qui l'appartiennent tout en entier. Но он начал служить не вполне. Il a commencé à servir, mais pas tout entier. О чем это говорит? De quoi cela veut dire? Он был и здесь, il était ici avec Dieu. С другим путем есть тоже жена. D'autre côté, il avait aussi les femmes. Поэтому тебе какой там храм нужен? Il dit, toi là, tu as quel besoin de quel temple? Такой. Ce genre de temple. 7 стих. Le verset 7. Тогда построил Соломон капище Хамосу мерзости Моавитской на горе, которая пред Иерусалимом. И Молоху, мерзость аммонитянскую. Вы понимаете, то есть он строит мерзость. Et la Bible déclare, alors Salomon bâtit pour la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Это человек, который любит Бога. Et c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Который тоже Бог любит. Que Dieu aime aussi. Который Бог специально отправил пророка, чтобы сказать, дать ему это имя. Que le Seigneur a envoyé spécialement un prophète pour lui donner un nom. Ну, как бы Бог тебя не любил. Malgré que le Seigneur t'aime. Как бы Бог меня не любил. Malgré que le Seigneur m'aime. Ответственность за поступки на нас. La responsabilité de nos actes est sur nous. Amen. 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 Знаете, долго он не мог держаться, так что я стою святым, я стою таким посвященным Богу, мои жены такие, но ничего страшного. Всегда, в конце концов, кто-то кого-то вытаскивает. Vous savez, pendant longtemps, il ne pouvait pas demeurer toujours appartenant au Seigneur, avoir ces mêmes femmes, mais avec le temps, une de ces parties va tirer l'autre. Детский пример. Je prends un exemple pour les enfants. Тот, кто внизу, ему легче тянуть, который спустился на свой уровень. On dit toujours que celui qui est en bas, c'est beaucoup plus facile à tirer celui qui est en haut pour l'amener à son niveau. Поэтому, если человек верующий, это предполагается, что ты наверху. Ça veut dire que si une personne est chrétienne, ça veut dire que tu es au-dessus. Тебе нужно намного больше сил, чтобы поднять его, нежели человек, который внизу, тянуть тебя. Tu as besoin de beaucoup plus de force pour soulever celui qui est en bas que celui qui est en bas pour te tirer vers le bas. И Соломон. Et Salomon. Написано, что 8 стих. Il est écrit le verset 8. Так сделал он для всех своих чужестранных жен. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Только подумайте, на что стало похоже Израиль. C'est un peu de réfléchir, de penser à quoi ressemblait maintenant Israël. То место,
gde ini bogi buli vesdi gde ti khram ti kapishi ani buli vesdi Cet endroit là où les temples de Dieu inconnus étaient partout. etani to shto boga tiel parce que boga wali mu ti do jin sak iti pa putiom parce que kakt atiet David et parce que pas maimza pa vidiam. Et c'est parce que le Seigneur voulait de lui, parce que le Seigneur lui avait dit que tu dois marcher selon les voies de ton père David et tu dois respecter mes commandements. Amen. Amen. Et tak me vidim show ta moudre ce que tu là au niveau. Nous voyons que la sagesse qu'il avait, Ta moudre ce que tu au niveau. la sagesse qu'il avait, Pas souche iti. écoutez-moi, Pas souche finimatil. écoutez-moi attentivement. Твоей мудрости тебе нужен Бог, все равно. Avec ta sagesse, tu as toujours besoin de Dieu. Нам всегда нужен Бог, нам всегда нужен Дух Святой. Nous avons toujours besoin de Dieu, nous avons toujours besoin de l'Esprit Saint. Он начал отходить. Il a commencé à s'incliner. Не вполне. Et pas tout entier. Не вполне. Pas tout entier. Шаг здесь. Il a fait un pas Шаг ici. здесь. Un pas ici. Шаг здесь. Un pas ici. Шаг здесь. Un pas ici. Послушайте, Бог ищет те, которые вполне преданы, вполне, это вполне. Le Seigneur veut ceux qui lui sont dévoués en entier. Quand on dit en entier, c'est tout en entier. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому так или иначе, Voilà pourquoi de l'autre ou de l'autre partie, связь с другими, которые не из Царства Божьего, имеют последствия. la Так relation, или иначе. qu'on veuille ou pas, la relation avec ceux qui ne sont pas du royaume de Dieu ont toujours des conséquences. Я не говорю, что они злые люди. Я так не утверждаю. Je ne dis pas que ce sont des personnes méchantes. Je ne dis pas et je ne le Апостол confirme pas. Павел говорит об этом. Что может быть общего между светом и тьмою? L'apôtre Paul le dit très bien. Qu'est-ce qui peut être ensemble entre la lumière et les ténèbres? Выйдите из среди них. Vous devez sortir au milieu d'eux. Апостол Павел говорит об этом. L'apôtre Paul le déclare. Амин. Amen. Амин. Amen. Амин. Amen. И человек, Соломон, Et la personne Salomon, который был мудрым, qui était sage который жил своей жизнью, et qui vivait sa vie, в этой книге Экклесиаст к концу dans ce livre d'Ecclésiaste vers la fin, он писал очень важные вещи il a écrit ce qui est très important. касательно нашей жизни. Et par rapport à notre vie, Он дал дельный совет. il a donné un conseil, Очень дельный совет. un bon conseil, Очень. un très bon conseil. Но я хочу сказать тебе, что твоя жизнь и моя жизнь, Je vais te dire, ta vie et ma vie, это похоже на супермаркет. c'est comme un supermarché. Вот так. Ты не Comme cela. супермаркет. Твоя жизнь, конечно, не супермаркет. Bon, Но ça, ta пример. vie, ce n'est pas un supermarché, mais c'est quand même un exemple que je prends. Знаете, магазин и самообслуживание. C'est-à-dire le magasin là où chacun peut se servir. Самообслуживание. Chacun peut se servir. Возьми свою как тачку, корзину, бери. Prends ton chariot, Загружай, 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 rempli de загружай, marchandises, rempli de загружай. marchandises. Только не забудь, что ты пройдешь через кассу. et n'oublie pas seulement que tu passeras au travers de la caisse. Загружай хоть весь магазин. Tu peux même remplir tout le magasin. Бери все по Prends жизни. tout ce que Все, tu что veux. жизнь дает, бери. Tout ce qu'on donne, tout ce que la vie donne. Бери. Prends. Это надо. ça, voilà, Это j'ai не besoin. надо. Et ça Это aussi, j'en не ai надо. besoin. Et Пригодится. ça, j'ai pas besoin, mais j'en aurai besoin plus tard. Так или иначе. Qu'on le veuille ou pas, Ты подойдешь tu viendras à la caisse, в такое место, à un захочешь endroit, пройти, tu veux passer, кара. fais du brrr, caca, Ты должен вернуться. tu dois repartir. Оказывается, надо платить. Ça veut dire qu'il faut payer. За все придется платить. Pour tout, il faudra payer. Один амин. Seulement un seul Amen. Кто сказал это? Видите? Qui a dit Amen? Видите, младенцы, Je dis, маленькие les дети. enfants, les petits-enfants. Сейчас я тебе прочитаю хороший, сейчас прочитаю для тебя. Je vais lire pour toi. Как раз хороший стих к нам. Je vais lire un bon verset biblique pour nous. Экклесиаст Божий мой. Ecclésiaste, mon Dieu. Сейчас прочтем. Je vais lire. Я думаю, что такое место, знаете, ну, Je vais dire это, ce mot. чтобы сказать амин, это очень важно, чтобы вы... Pour dire Amen, c'est très important. Экклесиаст, не прячься от меня, я тебя найду. Ecclésiaste, Все равно. Я тебя найду я тебя. je vais te trouver. Экклесиаст 11 глава. Ecclésiaste, le chapitre 11.
Я буду читать место Писания. Je vais lire un passage biblique, Очень хорошее. un très bon passage biblique. Это для юношей. C'est pour les jeunes, Но также к нам c'est относится. aussi pour nous. Потому что иногда, знаешь, когда молодежь, подростки им служат, Vous savez, quand vous servez les jeunes, la jeunesse et les adolescents, знаете, временами эти лидеры, знаете, они просто достали молодежь уже. parfois ces leaders, les jeunes n'en peuvent plus d'eux. Ну, уже достали их. Ils n'en peuvent plus d'eux. Пожалуйста, молодежь, подростки. Vous savez, les adolescents, la Пастора jeunesse, слушайте, le пожалуйста. pasteur, écoutez le pasteur. Сейчас вам прочитаю хорошее, что для вас. Je vais lire quelque chose de bon pour vous. Eux, là, Слушайте то, что я вам говорю. écoutez ce que je vous dis. И молодежь сказала, Et les jeunes ont dit, Amen. хорошо. On va voir. Веселись, юноша, в юности твоей. 9 стих. On lit le chapitre 11 Ecclésiaste et le verset 9. И да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего. И по видению очей твоих. Все, что ты видишь, бери. Все, что сердце желает, делай. Потом есть точка с запятой. Après, il y a un point ici. Ай. Придется пройти через кассу. Il faut passer au travers de la caisse. Вот вопрос. La question, Написано здесь. il est écrit ici. Только знай, Mais что sache за все это Бог приведет тебя на суд. que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Поэтому то, что делают лидеры, Voilà pourquoi ce que fait le leader, они просто готовят тебя, чтобы ты хорошо прошел кассу, чтобы там не нашел, что ты все уворовал. il te prépare pour que tu passes très bien la caisse pour qu'on ne trouve pas que tu as volé quelque chose. Чтобы ты не пришел так упакованным. Même si tu viens avec beaucoup de marchandises dans ta И casier, знаете, поэтому временами лучше, когда мы жили, наши дети не знают, когда мы жили в то время, можно мыло, только один кусок vous savez, на parfois, семью. c'est une bonne chose quand nous avons vécu dans les anciens temps, les enfants ne connaissent pas. Là où tu disais que j'ai besoin du savon, on te dit non, vous avez besoin, vous avez Масло по un seul талонам, seulement. рис по талонам, гречка Pour по acheter le талонам. riz, vous avez besoin de talons. Талон есть, талон есть, денег нету. Vous avez Ничего les нет, talons, mais il y a pas дадим. d'argent. А деньги есть, нет талонов, Il y тоже a l'argent, ничего. mais il n'y a pas de talons, on ne vous donne rien. А мы сейчас живем какое время? Et nous Заходи, vivons бери, заходи, бери, заходи, Rentre, бери. prends. Поступай по сердцу. Fonctionne selon ton cœur. Бери все от жизни. Prends tout ce que tu veux te dire. Наслаждайся. Et en profite. Твое сердце, не удерживайся. Ne retiens pas ton cœur. Сын мой, Mon fils, дочь моя, ma fille, не удерживайся. ne te retiens pas. Дай волю эмоциям. Donne la volonté à tes émotions. Живи жизнь. Vis ta vie. Расправь крылья. Et soulève et Дыши élève. свободой. Respire la liberté. Только за это Mais seulement pour cela, Бог придет на суд. le Seigneur t'amènera au jugement. Поэтому мы должны понимать правильно. Voilà pourquoi nous devons comprendre très bien comment nous vivons. Оно есть. Это я не пугаю никого. Et je ne fais peur à personne. Я просто читаю Библию. Je lis seulement la Bible. И Соломон дает самый потрясающий совет. Et Salomon donne ici un grand conseil. Он дает совет, который просто, знаете, грех отказаться. Il donne un conseil, si tu refuses, c'est un péché. Он говорит, Il dit, в конце, я говорю, что книга Экклесиаст, je dis le livre d'Ecclésiaste, он писал эту книгу уже, он все написал, это в конце жизни, знаете, то есть человек, он испытал все, он поймет, ребята, честно, выслушайте то, что я вам говорю, это не я, как Соломон нам говорит. il a écrit le livre d'Ecclésiaste à la fin de sa vie, il a vécu beaucoup de choses. Il dit, écoutez, moi j'ai vécu beaucoup de choses, écoutez ce que je vais vous dire. Выслушай, Écoutez, выслушай. écoutez. Денег у меня было, J'avais l'argent. слава была, La gloire, j'en avais. женщин, Les femmes, j'en avais. сделай перепись. Faites le recensement. То есть, написано, что даже когда он храм построил, Il est écrit même quand il a conçu le temple. потом дворец даже
Даже его строительство, даже продлилось, потому что он каждый раз менял стройматериал. Он дорогой, стройматериал. Он брал, то есть лучше и лучше. Он говорит, приходит такое дерево, красное дерево, все. Не, меняйте этот кусок, тут мне не нравится это. Меняйте полностью. То есть он шик. Il a dit quand il construisait le temple, il changeait à tout moment parce qu'à chaque fois, il voulait des matériaux qui coûtaient beaucoup plus cher. Потом он дает совет и тебе, и мне. Et à la suite, il donne un conseil à toi Этот et à moi. совет. Et ce conseil, Я тебе даю этот совет. Это последнее собрание этого года. je te donne ce conseil parce que c'est le dernier culte de cette année Чтобы ты взял этот совет et que tu prennes ce за conseil основу comme la base на следующий год. pour l'année prochaine. Аминь. Amen. 12 глава, Le chapitre 12, 13 стих. le verset 13. Выслушаем сущность всего. Écoutons la fin du discours. Сущность всего. La base, la nature de toute chose. То, что важнее всего в жизни. Ce qui est plus important dans la vie. Больше этого нету ничего. Это человек, говорит тебе, который знает. Il n'y a pas quelque chose plus que ça. C'est quelqu'un qui te parle, qui connaît la source, Который прожил, qui a vécu, испытал, et qui a tout проверил, expérimenté, qui a знает vérifié, qui все. connaît tout. Самый мудрый. Celui qui a été plus sage. Бог сам сказал. Le Seigneur lui-même a déclaré. Самый богатый. C'est le plus riche. И он говорит тебе, я тебе даю совет. Il dit, moi je donne un conseil. Это сущность всего. Écoute, c'est la base de toute chose. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Crains Dieu et observe ses commandements. Потому что в этом C'est là все для человека. ce que doit faire tout homme. Ибо всякое дело Car Dieu amènera toute œuvre. Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо оно или худо. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de Итак, tout ce qui est caché. сущность всего в чем? Et vous savez, la nature, la source de toute chose en quoi? Бойся Бога Crains Dieu и заповеди Его соблюдай. et observe ses commandements. Бойся Бога Crains Dieu и заповеди Его соблюдай. et observe ses commandements. И за учение о благодати, Et pour l'enseignement du fait qu'on a reçu par la grâce, из-за этого учения временами нам кажется, что Бог это наш, как называется, слуга, или, знаете, не по-братству с ним. Знаете, Бог, ты пришел, слава Богу. et pour cet enseignement, nous pensons que Dieu c'est quelqu'un qui est amical pour nous. On dit, oh Dieu, mais voilà, tu es là. Бог это Бог. Dieu c'est Dieu. Вот, Бог это Dieu Бог. c'est Dieu. Его нужно бояться. On doit le craindre. Бояться не в смысле, что он там тебя болезнями вознаградит, там дубинку как ударит по голове. Craindre, ça ne veut pas dire qu'il va te récompenser avec les maladies ou bien va te taper avec un marteau. Non. Это когда C'est quand у тебя есть понимание, что ты не желаешь огорчать его. quand tu as la compréhension que tu ne veux pas le décevoir. Для того, чтобы эти взаимоотношения, они испортились. Pour que tu ne gaspilles pas ta relation avec Dieu. Когда ты уважаешь его пространство как Бога святого. Et quand tu respectes son espace comme le Dieu qui est saint. Когда ты и я, Quand toi et moi, мы почитаем его et quand nous l'honorons как Бога любящего, comme Dieu qui aime, так же как справедливого судья. et comme un juge qui est correct, honnête.